आदाब मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का वीडियो टाइटल मैं पढ़ने सुना रही हूँ आपको, क्योंकि आज कुछ टाइम से मेरे वीडियोस लेट हो रहे हैं भाई। आप लोग समझते होंगे। देखिए, आप लोग आंखें देखिएगा मेरी, है ना। मेरा कल रात में भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था भाई, और खाना पीना कुछ नहीं खा रहे हैं, इसलिए बहुत दिक्कत हो गई थी। तो वीडियो बनाना, फिर वीडियो एडिट करना, फिर वीडियो अपलोड करना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं ही अकेली हूँ करने वाली, तो दिक्कत हो जाती। इसलिए भाई टाइम टू टाइम वीडियो नहीं आ पा रहे हैं मेरे, लेकिन टाइम तो मेरा है ना दिन के 12 बजे अपलोड करने का। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। प्लीज़ मैनेज करके चलिएगा मेरे भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलो आज के वीडियो का टाइटल पढ़ के सुना रहे हैं और फटाफट वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं हम। वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है भाई। इस्लाम के वो मशहूर नबी जिनकी कब्रें भारत में हैं, भारत जहाँ पे मैं रहती हूँ भाई, मैं भारत में रहती हूँ। भारत के एक राज्य में, यूपी, जो हमारे स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। आप लोग शायद जानते होंगे। कितने लोग उत्तर प्रदेश से हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। उत्तर प्रदेश के किस किस ज़िले से हैं ये ज़रूर बताइएगा लिख के, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो को। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि कितने लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, इसीलिए। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। कभी भी नबियों की कब्र के बारे में बात की जाती है तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में सबसे पहले मिडिल ईस्ट का ख्याल आता है। और मिडिल ईस्ट में भी ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, इराक, मिस्र, ये कुछ ऐसे देश हैं कि जहाँ पर तो मानो हर दूसरे तीसरे शहर में या फिर उनके कस्बों के अंदर किसी न किसी मशहूर नबी की कब्र मौजूद है। मगर क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक सच्चाई तो ये भी है कि मिडिल ईस्ट के इस ख़ास इलाके के अलावा भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में इतिहास के अलग अलग वक्तों पर बेशुमार नबी और रसूल भेजे गए हैं। तो इसीलिए दुनिया के बाकी इलाकों में भी अलग अलग नबियों की कब्रें या फिर ऐसी कब्रें ज़रूर नज़र आती हैं कि जिनको किसी न किसी नबी से जोड़कर देखा जाता है। अब अगर यहाँ पर ख़ास तौर से अपने इंडिया या फिर यूनाइटेड इंडिया, मतलब कि जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ करता था, उसकी बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी बेशुमार नबियों की कब्रें मौजूद हैं। बल्कि कुछ कब्रें तो ऐसी हैं कि जिनको ऐसे ऐसे मशहूर नबियों के साथ जोड़कर देखा जाता है कि जिनका नाम सुनकर आप लोगों को वाकई बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। शुरुआत यूपी राज्य के मशहूर शहर अयोध्या से ही कर लेते हैं, क्योंकि अयोध्या शहर के पास ही में एक हद से ज़्यादा लंबी, चौड़ी और पुरानी कब्र मौजूद है, जिसके बारे में लंबे वक्त से ही ये दावा किया जाता रहा है कि ये किसी और की कब्र नहीं है बल्कि मशहूर पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कब्र है, जो न सिर्फ इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम के बेटे थे बल्कि दुनिया के दूसरे नबी भी थे। वैसे तो यहाँ पर हाजिरी देने के लिए या फिर इस कब्र की जियारत करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुँचते ही हैं, मगर जहाँ तक मामला एविडेंसेस का है, मतलब सबूतों का है, तो कड़ी मेहनत कर लेने के बावजूद भी ऐतिहासिक किताबों में ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता है। बल्कि इस कब्र से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब वही है कि जो लोकल लोगों में रिवायती तौर पर, मतलब कि नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होकर हम तक पहुंची है। हाँ, ये बात अलग है कि इतिहास की एक मशहूर किताब आईने अकबरी में इसका जिक्र मौजूद है, लेकिन उससे भी ये कब्र वेरीफाई नहीं हो जाती है, क्योंकि उसमें भी सिर्फ यही मेंशन किया गया है कि अयोध्या के पास एक लंबी सी कब्र है जिसके बारे में लोकल लोगों का ये अकीदा है कि ये मशहूर पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कब्र है। तो इस किताब से भी इस कब्र को वेरीफाई तो नहीं किया जा सकता है, मगर हाँ इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि 300-400 साल पहले, मतलब जब ये किताब लिखी गई थी, तब भी ये कब्र यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी और लोकल लोग इस कब्र के बारे में यही अकीदा रखा करते थे। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में 3-4 और भी ऐसी कब्रें पाई जाती हैं कि जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक कब्र फ़िलिस्तीन में मिलेगी, एक लेबनान में मिलेगी और हाँ एक इराक में भी मिलेगी। लेकिन अयोध्या की तरह इन सारी ही कब्रों का मामला यही है कि इनके हिस्टोरिकल एविडेंसेस मजबूत नहीं हैं, जिसकी वजह से इनमें से किसी भी कब्र के बारे में ना तो 100% ये कहा जा सकता है कि ये कब्र हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की है ही,
اور نہ ہی 100% منع کیا جا سکتا ہے کہ یہ قبر حضرت شیس علیہ السلام کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آگے بڑھیں تو ایودھیا کے علاقے میں ہی ایک اور بھی قبر موجود ہے جس کو نو غازی یا پھر نو غازی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایسا نام اس کو اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ قبر 9 یارڈز مطلب کہ 9 گز لمبی ہے۔ اور جانتے ہیں کہ اس قبر کو بھی خدا کے ایک مشہور پیغمبر مطلب کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے۔ حالانکہ معاملہ یہاں پر بھی وہی ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن ہے یا جو بھی دعوے ہیں یہ سب روایتی طور پر ہم تک پہنچے ہیں، ورنہ کوئی بھی ریٹن ہسٹوریکل ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اس سے الٹ ٹرکی، لیبنان اور آذربائیجان جیسے علاقوں میں کئی الگ الگ ایسی قبریں بھی آپ کو مل جائیں گی کہ جن کے بارے میں بھی سیم دعویٰ کیا جاتا ہے، مطلب یہ پروفیٹ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھلے ہی ان ساری قبروں کے کیس میں بھی ہسٹوریکل ایویڈنسز مضبوط نہ ہوں، لیکن اگر حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے واقعات پر نظر ڈالی جائے، واقعات جس طرح سے ہوئے، جن جگہوں پر ہوئے، ان پر غور کیا جائے، تو ٹرکی والی جو قبر ہے وہ سب سے زیادہ ریئل لگتی ہے۔ آگے بڑھیں تو اب چلتے ہیں پنجاب کے سرہند کے علاقے میں۔ یہاں پر بھی ایک لوکل جگہ پر 1 2 نہیں بلکہ 9 قبریں ایک ساتھ موجود ہیں، اور ان سبھی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ 9 الگ الگ نبیوں کی قبریں ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ان قبروں کی لمبائی اور چوڑائی بھی حد سے زیادہ ہے، کوئی 12 فٹ لمبی تو کوئی 15، کوئی 17، کوئی 20 اور ایون کوئی تو 20 فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ لوکل لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبیوں کی یہ 9 قبریں لگ بھگ 4000 سال پرانی ہیں، اور ان کو دنیا کے سامنے پہلی بار آج سے لگ بھگ 400-500 سال پہلے مشہور صوفی بزرگ یا کہہ سکتے ہیں مشہور مسلم اسکالر یعنی کہ حضرت مجدد الفسانی نے ظاہر کیا تھا، جو اکبر اور جہانگیر کے دور میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا اور وہ اپنی زندگی میں اس خاص جگہ پر آیا بھی کرتے تھے۔ باقی ساتھیوں سچائی کیا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ بھی ٹریڈیشنل وے میں ہی ہم تک پہنچا ہے، ورنہ جو ریٹن ریکارڈ ہے وہ اس جگہ کا بھی کمزور نہیں بلکہ پوری طریقے سے غائب ہے۔ دوستو انڈیا کے بعد اب اگر پاکستان کی طرف بھی چلیں تو بھارت اور پاکستان کے بارڈر کے پاس ہی میں اور پاکستان کے ضلع گجرات کے ایک گاؤں میں ایک حد سے زیادہ لمبی قبر موجود ہے، جس کی لمبائی 200 فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ اسی لیے اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ دنیا کی سب سے لمبی قبروں میں سے ایک ہے تو شاید کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس قبر کے اوپر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک پیغمبر حضرت قنبیط علیہ السلام کی قبر ہے، کہ جو پہلے انسان اور پہلے نبی مطلب حضرت آدم علیہ السلام کے بے شمار بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک اور بھی بہت زیادہ لمبی قبر موجود ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت حام کی ہے۔ ہاں وہی حضرت حام کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں میں سے ایک تھے، کہ جن 3 بیٹوں سے ہی طوفان نوح کے بعد اس دنیا کی نسلیں آگے بڑھی تھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک قبر حضرت امنون علیہ السلام کے نام سے بھی ہے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اور بھی الگ الگ علاقوں میں ایسی بہت ساری قبریں موجود ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ نبیوں کی قبریں ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر تو ایسی ہیں کہ جن پر نبیوں کے جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ عام طور پر دنیا کے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ مگر ہاں وہ 2 کامن چیزیں کہ جو آپ کو انڈیا اور پاکستان کی ان ساری ہی قبروں میں نظر آئیں گی وہ یہ ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ ساری کی ساری قبریں حد سے زیادہ لمبی ہیں، مطلب آج کے دور کے اگر انسان کی قبروں کو دیکھا جائے تو اس سے تو کئی گنا بڑی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ان سبھی کے ریٹن ہسٹوریکل ریکارڈ موجود نہیں ہیں۔ زیادہ تر قبروں کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ ٹریڈیشنل وے میں ہی ایک دوسرے تک پہنچتی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی لوگوں کے لیے بھی ان میں سے کسی بھی قبر کے بارے میں کوئی ایک آخری رائے قائم کر لینا مشکل رہا ہے، مطلب نہ تو 100% ڈینائی کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایگری کیا جا سکتا ہے۔ باقی دوستو آپ لوگ ان ساری قبروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یا کچھ اور بھی ایسی قبریں کہ جو یہاں بھائی آپ کو کیسا لگا ویڈیو؟ کیا آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے بارے میں نالج تھی؟ کیا آپ لوگوں کو پتا تھا؟ جو لوگ ایودھیا کے پاس سے ان کو پتا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا ویڈیو کافی مسلم بھائی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگ گئے، آپ لوگوں نے دیکھا، آپ لوگ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ بھائی اگر پاس میں رہ کے بھی نہ جانو تو یہ تو بہت غلط بات ہے بھائی۔ اور ایودھیا کے پاس میں بھی کافی مسلم بھائی لوگ رہتے ہیں، میں جانتی ہوں بھائی، کیونکہ میں تو ایودھیا ہو کے آئی ہوں، اور لکھنؤ میں بھی میں کافی ٹائم تک رہتی رہی بھائی۔ تو لکھنؤ میں عالم باغ ہے نا، تو وہاں پہ بھی ہمارے ریلیٹیوس وغیرہ رہتے ہیں، اور لکھنؤ میں ہم پڑھتے رہتے جو کپورتھلا ہے بھائی،
वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है बैंकिंग का, तो वहाँ पे मैं बैंकिंग की तैयारी करती रही थी लखनऊ में, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है लखनऊ के बारे में। मुझे लखनऊ अच्छा भी लगता है भाई, सच में बहुत अच्छा लगता है। यूपी में अभी मैं ज़्यादा घूमी तो नहीं यूपी में, पर लखनऊ मुझे बहुत मस्त लगता है, अच्छा लगता है। तो हाँ चलो खैर वो बातें छोड़ो। आप लोगों को क्या पता था कितनी नॉलेज थी इस वीडियो को? जब तक आपने नहीं देखा था तब तक बताइएगा, चीटिंग नहीं करिएगा प्लीज़। तो मुझे सच में नहीं पता था भाई, मैंने आज जान लिया है। और हाँ ये बात भाई ने बिल्कुल सही कही है कि जो कब्र है ना उनकी जो हाइट देख के तो पता चलता है भाई काफ़ी ज़्यादा पुरानी होंगी, क्योंकि आज के टाइम के लोगों की हाइट आप लोग जानते हो भाई, अब तो बहुत लोग धसे जा रहे हैं। मतलब मुझे तो नहीं लगता, एक टाइम वो आएगा कि इंसान 5 फीट का भी नहीं हो पाएगा, मतलब 5 फीट का भी नहीं हो पाएगा, बहुत बौने बौने रह जाएंगे लोग। अभी बौने बौने लोग हैं भाई सच में, अभी बहुत बिरले में 6 फुट की हाइट के लोग होते हैं, बिरले में मुझे दिखता है। वैसे वही 5 5 5 6 5 7, इससे ऊपर तो कोई जाता ही नहीं है। और वही लड़कियां 5 फीट 5 1 5 2, इससे ऊपर 5 3, इससे ऊपर नहीं जाती हैं। तो खैर आज के वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल पे नहीं हो चैनल सब्सक्राइब किए बिना कतई नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।